Ang tinikok sanay pero libas kago o hati to para sang baiki piyawi manay aboni piyok sanay lama tamo tongko jini tangthai baki tamo tongko o baki kok thai o baki tangthai rongno ang siar kene sini Central Freedom Fighter Raghuveer Jamatia hati to phano piyona ni bale andolan khaitanigo Purni जेल हाबी 14-15 दिन है जेल माखा तखा तुम्हारी बागे हाथ तो फरी बागे चौबा खाइबे बागे हाथ तो फरी बागे चौबा खाइथानी बोले ताबो ओइ नै तो हुने पाता केस रजाम मोरे परेओ श्री सारगुबीर जमातिया न तिखलाई मा भन्छ लासिमा शिक्षकको तामी हाके सजा थैकलाई অহাও 71-72 বছরের মই শাসন খাইতে বলেতে যে মহানবী পড়তে এবার মুখ্যমন্ত্রী চাউল তমন্ত্র ভারতের সংবিধান বরং ভারতবর্ষ গণতন্ত্র আইন ছাবনি বাড়ি রচনা খায় ভারতীয় বিভাগে আইন রচনা খায় লাঞ্ছিত বঞ্চিত খাইছে তবে বড় ফোকাস খাইতে অধিকার তো সাবক 12 বছরের নাগরিকরা बुथार जांगमानि सरकार जांगमानि अपराधी जे खालायजानि तंगोन आमानि मुताबिक सेंथुमा आंदोलन खायजासों आ सेंथुमा आंदोलन खायबाके बेआइनिफु बांग्लादेशनि बर्डार क्रस खायफायै और बोर्डोगे एमएलएसआई तंफायनिके आइनि कफु पृथिबीआव आं ताबुनो खोनां भारतबर्षनि कोनो स्टेटआव बांग्लादेशनि बोर्डोगे मुख्यमंत्री संनानै बानै Tangbai bori jindabat duye ko oti prahau nang nogu. Example ruzani tongka Tripura Rajyo. Bharotbashori kono state o border cross khai phaine bihamono prabesh kare. Teni jora borono kono rajyo purtoni nokpang songyako Tripura Rajyo ke songwi tongka. Bharatni সংবিধানের ধামা চাপার লাগে भारतनि संविधान खलब लागे ओटा संविधान रचना खालाय लागे अहाव विदेशी राजत्व खायथा बोसोर बोसोर 1952 साल থেকে ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রী का 9-10 জনা বিদেশি সাম্রাজ্য বা শোষণ নীতি বিদেশি শোষণ নীতি অতীব্র হাওস রেখা ফরান্তি সানাই করে কোনো পার্টি 200 বছর ভারতনি শাসন কাল ভারতীয় ব্রিটিশ নি দালালনে ব্রিটিশ ন কিরে ব্রিটিশ নি আন্ডার চাকরি খাইয়ে ত্রিপুরানো एग्जांपल খাইয়ে ত্রিপুরানো নগৈ কিরিওই অল ইন্ডিয়া নি স্টেট দতাবো ত্রিপুরা হাও হাফকা তে আরি ইন্ডিয়া নি বিসিনো আরি তামিল আরি পাঞ্জাব बांग्लादेश नो एक इंची बने अफ्रीका रे याने खरं क्राक खले ताबो जतनो खरं तिसाला जे ताखु तेबो पुछो सिनि निस स्पिकिंग खरं न खनावे थांनाय 4 तारिखो तिलिओ दर मुखना ते बरनि थांजास दंना गारि बाथांनाय चलिओ पांजेबि बे कपाल लेखा आ गुरुद्वारनि गेट दो पांजाबि खरस फै गारि बाथा फैका आप दिल्ली में पुलिस ताऊ खाया और गाड़ी ताबता देने कैमरा ट्रैक से पूरा का आग गाड़ी में आर जगह वो नो आप पुलिस 2 बेला के 3 बेला आप पंजाबी जी होता है और फोटो लो डेलिट खाया के नीनी टीपॉट तमु या से ठेंग के सादा में आप पुलिस 3 बेला के बुसुक जाने 9 बेला के डेलिट खाया का कसम के मौलू उन्ना तो का आशु के शक्तिशाली पांडे आज शक्तिशाली रखते टीपीएम नो बैकिंग रे ना बागे दिल्ली जरा थाने जरबाय बासा आंदोलन खायखौ जों साबो ताखुरो बखुरो हाय बागे सो पृथ्वीआव भारतबर्ष जों कायसे एग्जांपल रजानाय राज्यखा बैबाय मनैजानाय राज्यखा सालसा दिनो बैबाय रेस्पेक्ट रजानाय
যেখানে থাকো সেলো বাজার যেখানে থাকো বাতা কেজি ত্রিপুরাসার লোক খুলবি মা পাইমনি কিন্তু তিনি কে যেখানে থাকো সেই আই যেখানে থাকবো ওয়াকাই কোনো বইরে সাত নাঞ্জন দিয়া অবাই কেন ত্রিপুরা তাবা एग्जांपल বাজার তো ইন্ডিপেন্ডেন্স পলিটিক্স বইও কাইসা ক্লাস 12 নি সিবিএসই বোর্ড কাইসা কাউই তকা ত্রিপুরাতে एग्जांपल 12 বছরनि बिसिङाव যত নসলে বাংলাদেশি সেজনে বহা ওকে ত্রিপুরা রাজ্য বই পর্যন্ত কাউই তকা जों চেতনা মানসিनै যত নসলে বুথাজানैबो जों যত নসলে সেগিনা জানैबो जों बाताबो जों अ हाबोते तंनो तंया आसु सिनि सिनि लामां दंसि अ हाबो एक्जिस्टेंस नि बाङै 70 71 বছর কোন দল তিনি জড়াতে বাংলাদেশ নিবাঙ্গি কক্স বাংলাদেশি নিবাঙ্গি বিরোধ নিবাঙ্গি के খরাং তিসায়া आवाज तिसाया को एकमात्र त्रिपुरा राज्य सिनि मिस स्पीकिंग नेतृत्व सिनिनो बांग्लादेशी बेआइननो प्रवेश नि विरुद्धे तिनी अ खरां तिसामरनो टीपीएम नि पाताल केन्दानो कारे त्रिपुरा हाव जेसेबां नेता बांसिने के मुफियोबै माया पाताल केन्दा सिनिसे त्रिपुरा सानो जिंदाबाद खैमानाय आमरो कारिते गैया जे सबने त्रिपुरा मत्र जिंदाबाद आईएमपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद हमें नरो 70 বছর काका जिंदाबाद करले जिंदा लाश खलाय रखा समनो ए मान लिया नरो जिंदा लाश ने जिंदाबाद खाने बाने पाताल किनानी दल तिनर कलमते छिकलाई तो पाइमाने आबो सालसा त्रिपुरा राज्य इतिहास में ई तो खर मुक्ति मना आवश्यक बड़ त्रिपुरा हावत पाताल किनानी एनआरसी दे मोबा आपो जतनी एनआरसी सिबले त्रिपुरा मथादे तोरको एनआरसी ताबके त्रिपुरा मथा कत नवादे ने नाइसिने हमला नाइसिने या तो ताइ फैला कै मथांग नि जने चले हमला चले वो आनो अमर पुपाल थोर सेंगा जमनि आनो सदर कानो वाथैलो तरैलो बाजीगर सिदाइबीर दै थाइप्रो दै बुरु हाथाय सेंगा जमना चलेबो निके ताले ने रो एनआरसी को होला बनले एनआरसी तमा बसिदि सी Cia mission. Maitang full baca ni NRC usahakan bola. Bopro 1911 সালে মাইতাং ফুল baca lagi parau lugu para kharo lai mani koplo lai mani tanah kilang. Ada kau taromi kau masalah ke kalate kau lai cuma di bola. Apro singe bote joto parti no objek kena sansa dulu ke full kerja. Thola Cini NRC sarate yogo ne apro si cini ni goshe ko take dele ne meeting o tamai taike boru wase khor pakuru su theke thele ne khakra thondar ko su kam sa cini boro buji baya ko ke cini boro je tokhoni kono pogui thaka ke jole mu phaya bobor ni ayang Oko tuisa kesal bol kota di sokong imala totani bantu sejaka keto sejaka keba mia pro muito manjaka ang kok sabi bono meses mana ang sai kena lokam keba muito manjaki kholai kali sepra kata lasoke aro je police duty thamero mokhang moglai man saksalai man mobile thangman ulta pultang ngai tongai kya palmala liya taro kokheroni ose TPF a National Patriotic Movement Organization Socio-Politicals TPF Freedom Fighter ni bangai nationalist soba khaika ain ni bisintei larai khaika Supreme Court dogar khulong rikha Tripura hau ke bo khulong mane kire patal kinani bisinte Supreme Court dogar khulong jakha Supreme Court Narendra Modi sona order khaima bai boro yobli amago sekha ao khlaisle hangai aipon aba ain ni kokba desh ni ain kanun ba kisan leru dogun leru ni to desh no bai ki control khaine abo court ni processing tongu ain ni khlaine ke khlaine maya Aba ke aino ke sewa phege sopege
आइनों के जों पाई थांखा ताबो शुद्ध अपेक्षा खायो जों एनआरसी बापर डिक्लारेशन ने आबो जों नायसिंनाय जा ओ एनआरसी डिक्लार खायनानि बागैनो त्रिपुरा हावो बा ऑल इंडिया वो जों बो कंडीशन ते बो लामाते बरफनो प्रोटेक्शन नि बिसिंते जों एनआरसी नो नायथक लायो देशे विदेशे भोटार लिस्ट नि बायके काट खायनाय आबो ते ताबो प्रोसेस चले दं सुप्रीम कोर्ट आरो जागाव जों 4 तारिख दिल्ली मुभमेन्ट शाखा आबोनि सिगांसो 5 तारिख सेप्टेम्बर जों पलिटिकल फुल गाइड खायनायनि बागै जों हाय पलिटिकल डिक्लेरेशन लिरखा तामनि बागै त्रिपुरा हावो 70-71 बोसोरखा पलिटिकल कसा उपुर थंलायमान थैलायमान बोर्ड गै बयनिबो सानो मुख्यमंत्री चालाय आबोनि बागै जों गोबां पलिटिकल दलावनो जों साखा चीनी बोर्ड बाय चीनी भोटार बाय फाटानि बरंनो जों ते मुख्यमंत्री चलिया एडीसी काउंसिल ने थेकेनो जों खरांति हिसाबै विधानसभा जराते मुख्यमंत्री नि पद जराते असेंबली जराते ई खरांनो ई आवाजनो लचे लव जे तांजानाय तमनि लव चिनि सानथाय तमनि नागरिक नि जे अधिकार तमनि आबोनो नायतो लागे सिनि बुबाग्रानो जों तिसालायसिनाय होनै तलां मानि जे थांनाय एडीसी निर्वाचन क केन्तो जों बरनो टीपीएम रो भोट बयकट खायमनो आबोनो रिटार्न खालायो जों भोट दलायखा सब चौका काउन्सिल रहरखा काउन्सिल थांमानि परे बुबाग्रानो जों जे आगे एनआरसी नि कप सामनि देशी विदेशी नि कप सामनि काउन्सिल थाङो बर कोनो कप साइमालिया एकमात्र तामतो पिक्या ग्रेटर त्रिपुरा सुनामी टिपिक्या राजा मोथानो भोट दलाय र ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रेजोल्यूशन पास खायदि न देनो भोट र आयो के भोट दुया जों भोट प्रो बुबाग्रा भोट एनआरसी न तै तेबो शक्तिशाली का आन्दोलन खालाय माथो हुनेसे जों बुबाग्रा न भोट दैरो न बरो सीएम तो हुने आबोनि बागैनो जों जतो पलिटिकल जों नायखा जिनि अ हावो भोट दैरै जों फाटानि बरनो सि न फांसन नेरङबा निजिनि अधिकार हासिल खायना नेरङया हायनि बागैनो जिनि टीपीएम नि आइडियोलॉजी जिनि टीपीएम नि मुभमेन्ट कमाई साजातो नेशनल पेट्रियोटिक मुभमेन्ट अर्गेनाइजेशन सोचियो पलिटिकल तो भारत जिनि तो भारते भोट दैरै निजिनि अधिकार हासिल खालायना मालिया जों डाइरेक्ट न टीपीएम र मा बाख्लायसिनै नै जे पलिटिकल जों सेप्टेम्बर 5 तारिखआव जों प्रेस मीट खायरै जों आवाज उठावै तिनि जरा फाइटो ताकुते बुझो बस कामे 2023 नि विधानसभायाव खायसिंगानि से सिगां साखा त्रिपुरा सारो भोट दैरै आबोनां सानानि थांया टीपीएम न हानजा आबोनां सानानि थांया टीपीएम मा थांफानो भोट दैथों हायफ्रानो पाताल कैनानो से चीफ मिनिस्टर मारनो भारत सरकार खामकाफा ननारो रबि जों सबायना हाया टीपीएम दजना भोट दैफानो गणतन्त्रव जे सरकार गरिष्ठ मुख्यमंत्री साव तब गणतंत्र उल्टानै थाके टीपीएम नि जराव जे माइनोरिटी सरकार भोट मासे मुख्यमंत्री चानाय तानो बड़ भोट लैछन् बड़ कबल भोट नै बड़ किसाव भोट नै माइनोरिटी नि हा ए सरकार गरिष्ठ तौनै रके विदेशी त्रिपुरा राज्य भोट मैया आइनो किरे विदेशी भारतवर्ष मुख्यमंत्री चामैया आइनो किरे भोट सिरै मैया के बाइके मुख्यमंत्री चाइमन्ना नंसी कबर कहो गिरफ्तार प्रेतार नंग साइट कोनो आ अमित शाह ने गोकुते गिरफ्तार गुफाया नरेंद्र मोदी ने बिसिंति गिरफ्तार गुफाया ताबो 2 दिन रमै डेमोन्स्ट्रेशन खाइले त खमलुंगो न 2 दिन रमै कारणले एनसी देवरमानी नेतृत्व 11 दिन आंदोलन खाइया आबोनो प्लास खाइए 22 दिन पर डेमोन्स्ट्रेशन खाइदे त्रिपुरा हानो के खाकनाने बाक्नाने अधिकार करे ऑलरेडी सेनी बुबाग्रा
Sini Maharaj Prador Kishore NDC Sembolo Siun si Cholo Imasi NDC ke spy pesi. Aro biang iman koroi tein khoroksa butuwa sekal bai mazar man bisa. Butuwa ke sekal silinang goman bisa. Iman porjonto nujo jaya bani besar betasa tu an besar betasa tu bola mapla satu hutani ro polo cholo khutru chro ke manjar kote. Oh sar si amaro soy ro mangsa suja kri tola kaisa saka kaisa ro ka. Kono hai peleng pe para si soy mar lang ba. Jesa jena saya khaibo polo cholo ke palo tha. Komol koloi tipra mo thampa tipra to phalo hinsa ninda ke samane poebo press meet khai na karsan bi komol koloi hune sajano se polo cholo se press meet khai sai to ka abani bagina dpr legal side to fight khai nai political liberty ne अधिकार न हासिल khai nai hune dpr political declaration ma khai ne काम होका त्रिपुरा जरा त्रिपुरा में था खाई तो नहीं बीजेपी खाई तो नहीं सीपीएम खाई तो नहीं निकता मोकरा चीनी बड़ा मुख्यमंत्री माल खाई के नहीं कहानी है क्या सीपीएम खाई में चीनी बड़ा होते बीजेपी खाई में चीनी बड़ा होते त्रिपुरा में था खाई में चीनी बड़ा होते आईपीएफ की खाई में चीनी बड़ा होते चीनी पार्टी निकाला नहीं चीनी समस्या पार्टी कालार समस्या जे कालार फनो फाइटिंग हाइ पनि चिनि पर मुख्यमन्त्री मा उन्नाइ नि पाताल किना डिमान्ड खाइतले तानु पाताल किना न चले पाताल किना एनआरसी केस खाइमले तानु त्रिपुरा मथ तने र पाताल किना न चले अखरै 33 केबी हो आमनि जे तंगो जों सबै सराबियाको आरो टिपेन सेंकरा मार खाजिलायै एलाउन्स खाइलाइद्र त्रिपुरा मथनि I am the local committee leader of the division leader of Thalaye or meeting Masima Kaya. The money gonna total was not only Kaya Lodi Cartona, Hypermasima Kaya. The money Mark Kaya Saga Taco, Jotono Bajo Tonino Bazar, meeting Kaya, Joto, Patino, Kaipemano Amoka, Bazar, Boro Police, information now is Kayu. Borona marata khaiti boro norono khairu lage ani noklao khai paiti boro se lathi ostar le bekran bakran loro lage ati prabota ni ditaro wana masisa bangladeshi gode hone kero meeting ta khaiti nke alusun kapta bono nrc bangladeshi gode hone no tani kirija tani bani no bangladeshi gode homana kiri Nang Bangladeshi gume onai no most welcome khaye ham bai no wai si bai no wai matai atai no si diai to nang le dai te NRC khaisnin no nang le tang ge jole no phadi ne khala ja ni singka no phara khala ja ke jole nang le no pato kina no atal kina ni NRC ba je be ni ke phale polo sire khala no ke no mitche be ni to khala abun bai NRC ni chole nang direct be ni to khala nang Bangladesh ni baksa nang Tripura raja paikna chakla busna pat kumilaro ni Tripura chene Rajiv Lord Raima bene dini soli chene Rajiv lora lokla social media wa tukha soka khaye mokolo gusi phungsa roka phiko phungtam soka khakla phungsa soka phungre sok jabe doctor Gonda Sarana hospital ma phuluka arane phuluk baye direct Gonda Sarana PSS hapka आरले पुलिस प्रशासन संग शाखा जरा दुष्कृतिरिन लो प्रत्येक संगठन इबानि सिंदर पुलिस प्रशासन उनके पुलिस का वल्ला थातो वे माइ तखरै तो पयो नरो साबनि बानि प्रशासन जोंबो खाइके जोंबो बन्दर ग्रेप्तार खाइदि जे खाइने न ग्रेप्तार खाइदि नरो तो के बनि के पख तौलानि कोरिया नरो बा निउ तेलो तवसे दुष्कृति न ऑपरेशन खाइने बानि सिंदर नवा Chamber थाना information dobla तारो नरो आफ्नो नरो ने हो दु तारा कोन नै तुइ त मने AK47 तुइ त मने तामो मिनिङ का आरने अशिरो जवाब करे थानाओ हाबे चंबसर लक्या दाइते एक्सन लाबी आबो रमाले परेको बसक जंजाउ लाके खनास
राजा मथानि पहिला गसेबो सोनो हामला खायका तिप्रा मथासौ गसेका बरफ चिनि बरफ क्या बाजार कमिटिनि बरफ छि ताबो बाजार कमिटि सौसाका बाहाय थे बरफ बाजार कमिटिनि बरफ खा बाइक केन्द्र सोनो बाजार कमिटिनि बरफ नि बेरि रखा बियाव थाका आय आ तिप्रा मथा खाय केस मासने रौसाका बा आसन ने मितलो थुया साया कलाये राजा न बोडवे नेनी बाने सेफ गार्ड खाये नेनी बाने से चलारो तमलाई बुलायु तमने परेमो सुन केस क्लाइमा से चला रां खबसका रियानो चिनि केस थांनानि गसिया चनो तिप्रा मथानि बरो भनि गसिया नाइग्रानो नरवर मिटिं खाइनो ताके बरो से मखां समलाय जा बोसब जागा थां सही का नाइदि पहिले बाने वाराय चामनि सागो कलाय मनि बोनो ताके बरो मखां समसालाय जा हाय खलाये जों कसां के खायरलिया तेनि दिना गन्दा जब बन्दो जों खाइपिका आरो मेसेज रेखा आरो नि रिएक्शन आरो जब बन्दो हातेगर लाइफ्र खसापन थांरलिया तिप्रा मथानि बरो राजा से तिपे निबाले अन्याय खाइमे को बची बडी प्रजा से जों दोस्कृति खाइतो आबो बनि ताखुर बखुरो बरने तमुन सामु बनाइदे बरने सभा बनाइदे पृथ्वी और राजनीति खाने ना लास्ट फाइट में खनाया को बरके 2023 लास्ट फाइट तमा सभा में खाइदे 21 सिपाही को आरो 84 से थला छ ताबो ला मकल कोना बसिना सिलजा ए अवस्था त्रिपुरा हानि राजनीति थियो निजेनो अधिकार 70 बছর আমি শেখ জামানকে বড় হিসাব নিকাশ কইনা नों बाय आंगर लाइना प्रके हस लाइनु तो ते खरसा द लाइना प्रके तोया बड़ अमरपुर ते पेले कोना के से खाथने वाजी शेकर के नंग कंटिम तेनी जरा एनआरसी नि कोक सावो बरो जों एनआरसी नो सपोर्ट देके तानि बांग्लादेशी गुनि हरा दे एनआरसी नो नायु माने नो बांग्लादेशी रे लजे डॉलर कोक सावे टाटाल कोक सावे एदिसी हापावा फाक्या ए जिंदगी वो और हावते कोनो पार्टी जैसे पर न फते नि रांगियानि बुमुनावि फते रांगियां नानादि ते इंगि माया ताबो पाताल किने एनआरसी पार्टी सिग्लो हैदेबा ताबो एनआरसी पार्टी सि त्रिपुरा मथा पार्टी तो मन आईपीपी तो मन बीजेपी तो मन फियाबा पाताल किने के बुमुन बनिसे जुदा पार्टी बनिसे जुदा पाताल कैनानो yang फाइचे पाताल बिसिन हारो रहनाय हुनु तेई दलसा जलनाय जा आफ्ना बरो साखा माइसले कलसा काके गोताङो बसु जाले थाय जागा काहां के हिसाब करि हुनु गोंडा खावै सब जातपुर के थापलावर के गेचि बिस जादा पे आ कलाई आसैने पन्द जागा तौला पाताल कैनानो जले लागि 193 डिग्री कालाले फान थप चला जा जों बरो साखा माइसले कलसने 100 पथै आसैना हाय पाताल कैना तेइबो हजार त्रिपुरा हाव पाताल कैना आसै किना त्रिपुरा हाव चौनाय सेनि तबो राष्ट्रपति शासन जारी रहे नों डाइरेक्ट इंडिया गवर्नमेंट बांग्लादेशी वैसे शासन खाइयावे नों इंडिया सरकार से शासन खाइ आपरो जों दुख नांला किंतु बिआईनि में शासन खाइ त माने जों दुख ताबो पग्यो राष्ट्रपति शासन जारी रखे बाहाई मंगना औरतें मुख्यमंत्री रखरिका औरतें एमएलए रखरिका जतने एक लगे समान पुलिस लोग आए जैसे तारा सोलता तारा को ठेपे तो आबते क्षमता करिका एकदम लेवल कैसा के पावरलेस पावर चीज आफ्रो ओ हारो साबो इलीगल तो सेवा बांग्लादेश नि बुतार तो पाताल कैना नों फाइसिदि निनि दल तो हो नै आफ्नो डिस्ट्रिक्ट लेभल मिस पिके जमा त्यानो सितुई गुरिना इलेक्ट्रिक फोर्स फाइनो कांके से बासा आगे फाइमते बस खांग रहा है भूगोल लांति लंगने गोगनाय जाब्रै बरो खांग रहा हो जाय देबा खांग रहा नो जैसे बानो फियानि तो ईरान काके बोबिते बासे पाखलाय थांनि तब बोगिया तमैया
lại nó một bọc phụ kia tóm mấy cái bọc phụ cái đây bài sẽ tùy con lo cái đó hơi tùy buộc này chặt ở khang này bong số tỏ là cái buộc cái phải này rồi đây là sao buộc phải mà đi làm mà tôi có ai tin được bác sĩ buộc của phụ thang cái bia sẽ nữa cái sai tụi này hai đứa bạn đi bọc sao này đấy ôi dunia itu Bengali mitai ta salah situ ayam masih apa ta salah situ tei prahani tei prasara tei prahawa mo malik nai boy khonto thani mo malik nai tei prasara boro boy khonto aro nobar bu kesal toto mai keri busia gre keri busia masa ya mano busia aja purpose bang pe tu bono no boy khonto বিদেশি বাইরে থাক বাইরে সা অমরপুর পান্থর মান পাইকা যে বয়খন তো পাকসান কানালে অ হাওন নরক অ হাওন মতল পুরা পুরি কক্সা মানে আবো পাস্ত নয় কাহান খাইমা অরন মানজাং নাই হানিয়া খাইমা মন অরন মানজাং নাই থৈনা ন কিনি ওই চবা খায়া তো নাই র পৃথিবীর ইতিহাস শিখাইয়া थैनानो किरिया चौबा खाने रो तार बयखन तो साबो महात्मा गांधी के महात्मा गांधी तिने थैता पर कथा नै बक्स पाताल खैनानि तो थैनै सालसा दिनो हाइफन महात्मा गांधी है ओ ती प्राचीन इतिहास करेला ओ सामने सिखाइ यो तिनो आसोलाई त मने चिनी बुसु बुथार छाप चलमो के पापा आनि सुसुसो आनि आमासो आन्दोलन खाइ थांनो नै बोयो कैसा के पढ़े हुए आप लोग ज्ञान हासिल करें तब से भारत में इतिहास में पढ़े हुए ज्ञान छिड़नी ना तो ये अवश्य पृथ्वी में नियम कानून आखोरो बुखोरो तेने एनआरसी नो जरा साजा यहाँ तो ले रंगो खोजो तंके बा या सिकम्बा भाई माइचा के बा और बसमती ने थई नुई तंके और माइबार खोबा सावी तंके आने रेस्पॉन्सिबिलिटी बाहाय बोमानी दायित्व पालन खाइले आनी तमा दरकार आनी खाइथाइ तैमा आबनो नरक सिनिसिदि अबन आनी पाइथार मेसेज एनआरसी कोनो जाति ও ধর্ম বিরুদ্ধে নয় কিন্তু বেআইনি প্রবেশকারী বিদেশীদের বিরুদ্ধে এটা কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বারা নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত নয় যা সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত সুতরাং এনআরসির বিরুদ্ধে কথা বলা কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কথা বলা এবং দেশদ্রোহিতার সমান বলে বুঝি দেখা বলা নাই অসরাই সরাই সাইতে কে আমার কোনো ধর্ম বা জাতি বা খাজারিতে আমার সর্বোচ্চ আদালত में डिक्लेरेशन आए अमका पृथ्वी नियम भारत में आईन नियम और आईन যারা বিরোধিতা খায় কাকে দেশদ্রোহী হয় পাতা কেন পানো সেই সুপ্রিম কোর্ট ওকে বানাতে সা 1 থেকে 395 আর্টিকেল আপনি বাড়াচ্ছেন কাইসা কোন ইয়াদ রাখো আন যদি অন্যায় খাইমারি তংকাকে আন ভুল খাইমারি তংকাকে ভারত ফ্রিডম তো মনে লাগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র জাপান থাঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন খাইয়ে জাপানে থেকে গোলি পটাম কবি ফাইমানে পড়ে এই প্রপন্থে ঘোষণা অন্যায় খাই দিয়ে ঘোষণা খাই দিয়ে কে আংতানি অন্যায় নাই নং আরো বড় অন্যায় নাই মহাত্মা গান্ধী ভারত ফ্রিডম নিবাগে এই ভারতবর্ষের 5 নম্বর থানানে মানে সেই কসলাইকা গুলি কলাইকা হাজার বড় থেকে এরপরে মহাত্মা গান্ধী অন্যায় হলে মাইয়া ঘোষণা করে গিয়া কারণ মহাত্মা গান্ধী বিদেশিদের কইলে কোনো অন্যায় না কে পাতাল কেনা পাইকে অন্যায় নাই পাতাল কেনা বিদেশিদের খায় মহাত্মা গান্ধী বিদেশিদের খায় কে ও আইন একই জোর পাতাল কেনা কোনো অন্যায় করে নং অন্যায় হলে সাব ত্রিপুরাহানি কুসানি পাতাল কেনা সুপ্রিম কোর্ট বিচার মানে যদি সুপ্রিম কোর্ট
ইন্ডিজিনাস রাইট যদি পাতাল কিনা নদী কেন টিপ্রা হানি 12 লক্ষ টিপ্রা সানো ভারত মানে প্রধানমন্ত্রীর সুপ্রিম কোর্ট মোটানি মাইয়াকে যে ফর পাতাল কিনা রিসা সর্বঙ্গে তাই রিলাই মেরেঙ্কাই ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট জাস্টিস থাকাকে এ নরেন্দ্র মোদী কারণে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিসে পাতাল কিনে কলম কালিবাই ফাঁসির যাবি মাথিনা আশিকে সর্বোচ্চ আবরণ করা